बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी आपने मुझे इज़्ज़त दी है। मैं इस काबिल तो नहीं था, चलो आपकी मेहरबानी है। तो फिर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत कि आपने इतना सराहा है कि पता नहीं मैं अगली वीडियो बनाता या ना बनाता, लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊं। तो आज फिर मैं वो छोटी छोटी नुस्खे हैं, लेकिन काम के नुस्खे हैं। वो इसलिए कि कोई ऐसे गरीब लोग हैं, यकीन करें कि जिनके पास इलाज तो क्या खाने के पैसे भी नहीं होते, तो इलाज कहाँ से कराएंगे। तो ये समझने के फ्री के नुस्खे हैं। तो वो मेरा दिल ने कहा कि ये जो है ये बताओ, क्योंकि ये महंगी चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल सस्ती सी चीज़ें हैं, आम आदमी भी ये ले सकता है। बिल्कुल जिसके पास पैसे भी नहीं, वो भी 10, 20, 50 रुपये तो कर ही लेगा, तो उससे ये नुस्खा बन जाएगा। और ये जो नुस्खा ये मुगल्लज़ मनी भी है और सूरत अंजाल को भी ये फ़ायदा करता है। सूरत अंजाल जो है आपको पता है कितनी बुरी मर्ज़ है, ये बहुत तकलीफ़ दह मर्ज़ है और लाखों रुपया लोग लगा देते हैं इस पर और जल्दी से आराम इसका नहीं आता। तो बाज़ वक़्त ऐसा ही होता है, इतनी इतनी दवाइयाँ खा खा के इंसान तंग आ जाता है। अपने मैदे को अस्पताल उसने बना लिया होता है, वो भी खा ले, ये भी खा लो, उससे जिसने कहा ये खा लो, उसके मगर चलो उधर से लेते हैं, उससे नहीं आराम आया उससे लेते हैं। खा खा के दवाइयाँ वो बेचारा अपने पेट को अस्पताल बना लेता और साथ अपना जो रकम भी बहुत ज़्यादा खर्च कर लेता है। फिर उसको ये होता है यार मेरा इलाज ही पता नहीं कोई नहीं। तो ऐसे मौके पर ये अपना दिल ना छोड़ें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। पता नहीं अल्लाह ताला ने इनमें ही आपके लिए शफा लिखी हो। शफा तो अल्लाह ताला के हाथ में ही है। इंसान की तो कोशिश ही होती है, जिस तबीब के भी पास जाएंगे वो दवाई देगा, तो उसकी तो कोशिश ही है। शफा अल्लाह ताला के हाथ में है, जितनी मर्जी अच्छी से अच्छी दवाई ले लो। कोशिश जो तबीब है वो नीयत से वो सारा मिजाज देकर भी आपको दवाई देगा, हर चीज़ सही होगी, लेकिन आराम फिर भी नहीं आता। क्या वजह? अल्लाह ताला को उनकी मंजूरी नहीं है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, इनको मामूली ना समझो। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि लोग कह रहे क्या है भाई, दो ये चीज़ें क्या करेंगी, इतनी इतनी दवाई खा ली कुछ नहीं बना तो ये क्या करेंगी। तो ये ना सोचें, इतनी महंगी भी नहीं, आप खा के तो देखें, हो सकता है आपका इलाज इन्हीं में हो। तो ये मैं जो आपको बताने लगा हूँ, ये मुगल्लज़ मनी भी है और सूरत अंजाल को भी रोकती है। ये क्या है? ये भी दो ही चीज़ें हैं। तुख्म कौच है और तालमहान है। ये तुख्म कौच होती है, जैसे ये लोबिया नहीं होता, लोबिया तो छोटा होता है, ये बड़ी होती है। तो ये भी बहुत मुगल्लज़ है। कई कीमत तो खाली इसको पसवा के कैप्सूल भर के दे देते हैं, लेकिन ये दो चीज़ें हैं, इनको पसवा के और 6 माशा सुबह और 6 माशा शाम को आपने इसको खाना है। या ऐसा कर लें, इनको एक और तरीका है, 1.5 पा दूध में ये इसका 6 माशा जो है ये डाल दें, मतलब आधा तोला। ये मतलब जो छोटा चमचा है, तकरीबन ये 4 या 5 बनेंगे, छोटा चम्मच। अगर बड़ा चमचा होगा तो वो 3 चमचे बनेंगे। वो 1.5 पा दूध इसको उबाल के तो नीचे उतार लें
اور اس کے 2-3 چمچے اس میں ڈال کے تو اس میں چینی بھی آپ ڈال لیں اور اس کو ہلا کے اچھی طرح. تو اگر گرمیاں ہیں تو فریج میں رکھ دیں, سردیاں تو کوئی بات نہیں, باہر اس کو ڈھک کے رکھ دیں, اور صبح ناشتہ اس کا ہی کریں, بہت فائدہ کرے گا یہ. اگر کوئی بنا کے دیکھے, کھا کے دیکھے تو یہ مزیدار بھی بڑا ہوگا اور مغلظ ہے بہت زیادہ. بے شک 2 چیزیں ہیں. تو تیسری چیز ایک اور ہے, وہ 4 چیزیں ہیں, لیکن وہ بھی اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے بتایا نا کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ آپ بنا لیں. یہ 4 چیزیں ہیں اور یہ اچھی چیزیں ہیں. یہ آپ سنیں گے تو آپ کو خود پتہ لگے گا ہاں جی بالکل ٹھیک آپ نے بتایا. اسکند نگوری ہے, اور مغز تخم کونچ, یہ بھی جو آپ کو پہلے میں بتایا ہے وہ ہے. شکاکل مصری ہے اور تالم خانہ ہے. اوپر جو وہ کونچ اور تالم خانہ تھا 2 چیزیں تھیں, اس میں یہاں پر 2 چیزوں کا اور اضافہ ہو گیا ہے. اور یہ ان 4 چیزوں کو, یہ ان کی خوراک 1 تولہ ہے. 1 تولہ صبح نہار منہ, 1 تولہ شام, نیم گرم دودھ سے اس کو استعمال کریں. یا ایسے نہیں کر سکتے تو جو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے وہ دودھ میں ڈال کے اس طرح کر لیں, جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے اس طرح کر لیں. لیکن یہ ہے اس کو چھوڑے نہیں, علاج اپنا جاری رکھیں. کہیں اس کی وجہ یہ چیزیں آپ نے کھائی ہوں گی نا, یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کھا لیا تو بچا نہیں. یہ آپ کو کام دیں گی, زندگی کے کسی حصے میں بھی آپ کو فائدہ کریں گی یہ. تو اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو حالات جا رہے ہیں ان کا حالات کے مطابق آپ کچھ نہ کچھ ضرور ایسی چیزیں استعمال کرتے رہیں جن سے آپ کا مادہ بنے اور مادہ گاڑھا ہو اور آپ کا سارا نظام صحیح ہو. آپ یقین کریں یہ حالات جو جا رہے ہیں, بس اللہ تعالیٰ مہربانی کرے, جو پتہ نہیں کیا سلسلہ بننے والا. یہ ہر بچہ تقریباً میں نے تو جو دیکھا ہے ہر دوسرا تیسرا بچہ اسی مرض میں مبتلا ہے, اور دیکھ کر غصہ بھی آتا ہے اور ترس بھی آتا ہے. پھر سارا کچھ کر کے تو رونے لگتے ہیں. جو آپ کو میں نے نسخے بتائے ہیں ان سب کا وزن برابر ہے. آپ نے جتنا بنانا ہے, 5 تولے, 10 تولے, جتنا بھی وزن لینا ہے آپ نے برابر وزن لینا ہے. برابر وزن لے کے آپ نے اس کو, چاہے آپ گھر میں اس کو ہامن دستر میں کوٹ لیں یا ادھر سے گرینڈر سے پسوا لیں, برابر وزن آپ نے لینا ہے سب کا. بس